Olá, seja bem-vindo às notícias da semana. Hoje temos vários destaques para si. O primeiro vai para a entrevista realizada pelo Primeiro-Ministro Patrício Trovoada pelo BBC Afrique. Monsieur le Premier ministre de Sao Tomé et Principe, merci beaucoup d'être invité de BBC Afrique. Et d'emblée, quel est l'objet de votre voyage ici à Londres? Écoutez, merci de me recevoir. Nous sommes venus à Londres parce que nous avons organisé une conférence d'investisseurs et de bailleurs de fonds pour soutenir la croissance à Sao Tomé et Principe. Donc pourquoi Londres? Parce que Londres nous est apparu comme étant une ville très centrale, surtout pour les affaires. Et comme notre point de vue était d'abord d'intéresser la communauté des hommes d'affaires, on est venu à Londres, on a fait cette réunion le 14 et le 15 octobre. Alors, Sao Tomé et Principe est un bel archipel. Hein? La mer est bleue, le sable de vos plages est blanc, le pays baigne dans une nature très verdoyante. Mais au-delà de cette beauté et de votre position géographique dans la région qui vous place à côté des grands pays, des économies émergentes comme le Nigeria et la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous offrez aux investisseurs que vous recherchez? Écoutez, moi je pense que la position géostratégique, c'est déjà quelque chose de très important. Comme vous le dites bien, là où nous sommes positionnés, à moins de 2 heures de Sao Tomé et Principe, vous avez pratiquement 340 millions de consommateurs. Vous avez des grands pays, vous avez cité le Nigeria, la Côte d'Ivoire, vous avez des pays qui sont grands, qui sont puissants, même s'ils ne sont pas encore tout à fait stables comme le Congo démocratique. Vous avez des pays plus petits, mais qui sont très prospères. Donc, vous avez un pays qui nous est très proche par la langue et par l'histoire, qui est l'Angola, qui est un géant aussi. Donc nous sommes dans une région qui est riche, c'est une région en croissance. C'est la région d'Afrique où vous avez 2 villes où il y a le plus de millionnaires. Vous savez qu'en Afrique, il y a 5 villes millionnaires, c'est Johannesburg, Cape Town, Cairo, Lagos et Luanda. 2 parmi les 5 sont à moins de 2 heures de chez nous. À 30 minutes de Sao Tomé. Voilà, je pense que ça c'est vraiment un attractif. D'un autre côté, nous sommes une démocratie, c'est très important. Nous faisons de grands efforts pour améliorer la gouvernance, pour donner au secteur privé un cadre légal qui soit stable, prévisible, attractif du point de vue fiscal. Donc je crois que au-delà du tourisme, au-delà de la pêche, ce sont des atouts importants, et au-delà de la recherche pétrolière qui est aussi un dossier que nous menons et que nous pensons avoir bientôt des résultats. Mais justement, parlons du tourisme que vous venez d'évoquer à l'instant même. Certains investisseurs que vous recherchez ne savent même pas où se trouve Sao Tomé. Comment allez-vous faire pour que Sao Tomé soit connu et soit bien évidemment attrayant? Mais vous savez, il faut toujours regarder le bon côté des choses. Aujourd'hui, dans le tourisme, ce qui est peu connu est rare. Et ce qui est rare, s'il est bien présenté, peut avoir beaucoup de valeur. Donc, nous cherchons un tourisme relativement sélectif, un tourisme donc je dirais, pratiquement de luxe ou assez exclusif. Et je pense que cet atout-là, nous l'avons et nous sommes en train de développer. D'un autre côté, la proximité avec le continent, le sous-continent, la sous-région, nous permet aussi de développer un tourisme qu'on appelle le tourisme de week-end. Nous sommes à 30 minutes de Libreville, nous sommes très près de Douala, de Lagos, etc. Donc vous voulez pratiquement débaucher ceux qui viennent d'assez grand pour aller voir ce qui est beau chez vous. Écoutez, nous voulons permettre à ces gens, nos voisins, nos amis, qui ont un pouvoir d'achat beaucoup plus élevé que le nôtre, nous voulons leur offrir quelque chose qui soit à une distance beaucoup plus raisonnable. C'est-à-dire que si vous prenez aujourd'hui
une ville de destination comme Dubaï pour le shopping, etc., c'est quand même à 8 heures de notre sous-région. Donc nous pensons qu'effectivement, et c'est pas seulement nous pensons, nous avons fait des études, nous avons pris des cabinets d'études et nous savons qu'il y a un produit touristique pour les Africains, pour les expatriés en Afrique, qui est un produit touristique de week-end. Et ensuite, il y a un produit un petit peu plus exclusif qui se destine à une clientèle plus mondiale. Tout cela pour donner un peu de souffle à votre économie, une économie qui dépend notamment de l'exportation des matières premières comme le cacao. Or, comme vous le savez, les prix des matières premières ont chuté sur le marché mondial. La Chine notamment, qui en achetait beaucoup, n'en achète pas, pour le moment en tout cas. Comment allez-vous faire pour garder la tête hors de l'eau? Mais écoutez, nous sommes un pays qui vit beaucoup de l'aide étrangère. Ce qui veut dire que quand nos pays partenaires souffrent, nous souffrons aussi. Donc tout le problème est celui de la diversification. Si vous vendez une matière première uniquement, vous allez souffrir si vous n'êtes pas une économie diversifiée. Si vous êtes une économie qui ne vit que de l'aide, vous souffrirez aussi si vous ne cherchez pas d'autres formes de revenus, d'où notre décision stratégique. Nous sommes un pays qui dépend à 90% de l'aide étrangère. Aujourd'hui, de rééquilibrer cela, d'ouvrir le pays au secteur privé, d'encourager les entreprises de venir, de créer aussi des infrastructures d'accueil pour ces entreprises, notamment un port à eau profonde et la modernisation de l'aéroport, tout en sachant qu'en ce qui concerne l'énergie et les télécommunications et les technologies de la communication, nous sommes quand même déjà bien positionnés. Justement, vous, Monsieur le Premier ministre, vous avez l'intention de faire de Sao Tomé, si j'ai bien compris, un hub des affaires, mais pour cela, il faut des infrastructures. Il faut trouver des hôtels, il faut un aéroport qui est convenable, d'autres moyens de transport, ne fût-ce que pour faire le tour de l'archipel. Écoutez, nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie. Vous savez que, qu'est-ce qu'on recherche lorsqu'on est à la tête d'un pays? On recherche à apporter du bonheur, de la sécurité et un futur à nos populations. On ne recherche pas à faire du bâtiment essentiellement, on ne recherche pas à faire des ports, non. On recherche des solutions. Donc, la solution en ce qui concerne les infrastructures, pour un petit pays comme le nôtre qui ne cherche pas aussi à être surendetté, qui a un autre problème, c'est de regarder le marché, regarder le secteur privé, comprendre parfaitement ce que les privés désirent, n'est-ce pas? Et avec eux, en regardant leur business plan, voir si on arrive effectivement à trouver des synergies. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc le port en eau profonde, qui est un port de transbordement, parce que je tiens aussi à dire que tout ce que nous faisons chez nous ne peut exister que si nous interagissons avec le marché autour. Donc nous ne sommes pas en compétition. Nous sommes une économie qui va être complémentaire des grandes économies autour de nous. Port de transbordement, tourisme pour les gens, la classe moyenne haute qui existe chez nos voisins et bien sûr, je dirais, un climat des affaires qui nous permet effectivement d'accueillir des entreprises ou des filiales d'entreprises qui opèrent dans la sous-région. Sao Tomé est une jeune démocratie et qui se cherche encore au niveau de la bonne gouvernance et donc qui n'est pas à l'abri de la corruption qui gangrène beaucoup d'économies du continent. Comment allez-vous, Monsieur le Premier ministre, faire pour rassurer les investisseurs que vous recherchez? Je crois qu'il faut attaquer les choses de deux façons. D'abord, il faut faire la réforme de l'administration. Parce que vous savez, dans l'administration, on a l'habitude de dire que les gens créent des problèmes pour après vendre des solutions. Or, nous avons pris la décision de la gouvernance électronique, donc de la digitalisation, de toute une série de procédures, n'est-ce pas, qui sont beaucoup plus transparentes, qui sont beaucoup plus fiables, qui laissent une mémoire des opérations, donc qui empêchent les gens, effectivement, non seulement de manipuler de l'argent,
mais surtout les oblige d'une façon transparente à suivre des process bien déterminés. La deuxième chose, c'est renforcer le système judiciaire. Or, le système judiciaire a beaucoup de faiblesses. Bon. Et je pense que la plus grosse des faiblesses dans le système judiciaire, c'est que la justice soit compétente et qu'elle soit rapide. Hein? Bon. S'il existe la corruption ailleurs, il arrive aussi qu'il existe la corruption dans le système judiciaire. Donc, il faut faire la réforme du système judiciaire et il faut surtout introduire l'inspection judiciaire. Hein? Et que nos pays acceptent que l'inspection judiciaire soit une inspection ouverte, internationale, hein, et que des collègues juges des autres pays puissent venir faire l'inspection pour savoir réellement quel est l'état de la justice, quels sont les besoins souvent en renforcement de capacité, et puis quand il faut sanctionner là où les choses n'ont pas été bien faites. Vos voisins sont producteurs de pétrole. J'ai nommé le Nigeria, la République démocratique du Congo, l'Angola, la Guinée équatoriale, le Gabon. Le Congo. Le Congo aussi. Sao Tomé et Principe, c'est pour quand les explorations ont-elles commencé? L'exploitation va-t-elle bientôt commencer? Non, nous sommes dans la phase d'exploration. Bon, vous savez que nous sommes à des profondeurs quand même très élevées, dont le coût et le risque d'exploitation d'exploration est très élevé. Il est vrai qu'avec un pétrole à 46, il est difficile que les opérateurs continuent à investir. Mais les travaux continuent, la sismique continue. Il y a aujourd'hui de nouvelles techniques non conventionnelles, je dirais, de sismique. Donc, d'après les informations que nous avons aujourd'hui, je pense qu'on pourra annoncer des résultats que l'on espère positifs, mais je crois que là-dessus, il faut toujours communiquer. On pourra annoncer quelques résultats courants, je pense, au début de 2018. Vous êtes à Londres au moment où vient de se terminer sur le continent africain les matchs des éliminatoires pour la Coupe du Monde en Russie en 2018. Votre équipe nationale, les Verts et les Jaunes, s'est fait éliminer au premier tour. Quelle est votre réaction? Écoutez, moi je suis un bon joueur et je pense que dans notre cas surtout, l'important est de participer. Moi, quand l'Éthiopie est venue jouer chez nous, nous avons gagné 1-0. Il fallait quand même qu'on ait conscience qu'il y a un match retour, qu'on ait une petite équipe, qu'on n'a pas de gros moyens, mais nous avons tout fait pour que effectivement nos joueurs fassent une bonne prestation, parce que c'est une façon de promouvoir le pays, c'est une façon de consolider un peu l'unité nationale, l'estime que nous avons pour le maillot et pour le drapeau. Donc je pense que c'est positif. Vous savez, le sport aujourd'hui est un sport, le sport qui est le football, qui est un sport de beaucoup d'argent, il faut beaucoup de moyens. Mais je crois qu'il faut regarder ça aussi comme une diversion. Hein? Tout le monde aime jouer au ballon. On a joué au ballon, on a perdu. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Monsieur le Premier ministre, je vous remercie. Merci. 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 Uma entrevista, enfim, necessária, diria eu, necessária até porque vem em seguimento ao Step In em Londres. Este é o momento em que, de facto, muita da aposta do país, de São Tomé e Príncipe, passa por fazer marca. Fazer marca com base em marketing do próprio país. E para que isso aconteça e aconteça com sucesso, obviamente, estão os decisores políticos obrigados a expor ou a expor-se relativamente aos mídias internacionais. E fazer numa cadeia como é o grupo BBC, a relevância é sempre uma relevância com impacto. A minha preocupação, insisto muito nisso, é que a questão da imagem, da marca, do marketing do país estão, de facto, a ser muito bem feitos. No entanto, é preciso dizer o seguinte: isto tudo só vale a pena se internamente o impacto
disto se sentir. Para que o impacto disso se sinta internamente, obviamente, eu insisto outra vez no conceito do acolhimento e também no conceito do follow-up. Ou seja, no país tem que haver quem acolha as expectativas daqueles que veem essas campanhas de imagem, de marca e de marketing, que estão a ser feitas e com sucesso do meu ponto de vista, e bem também, que acolham e que deem segmento a tudo isto. Só assim poderemos falar numa exposição de São Tomé e Príncipe para o mundo, ou numa externalização do país que faça e que faz sentido. A lusofonia marcou presença na terceira cimeira Índia-África. São Tomé e Príncipe esteve representada pelo primeiro-ministro Patrício Trovoada. Ora, veja. Os chefes de Estado e de Governos de 53 países africanos e da Índia estão reunidos em Nova Delhi para a terceira Cimeira Índia-África. Sobre a mesa estão uma declaração e um acordo de parceria estratégica entre o continente africano e a Índia, documentos que foram preparados por peritos e analisados numa reunião ministerial ocorrida na terça-feira. Esses documentos vão suportar a cooperação Índia-África depois de aprovados pelos chefes de Estado e de Governos. O governo indiano prometeu aos países africanos um crédito de 10 mil milhões de dólares e 600 milhões em ajudas durante os próximos 5 anos, recordando que se comprometeu a trabalhar com o continente para desenvolver as tecnologias de informação e reduzir o fosso digital. O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrício Trovoada, é o representante do país no Fórum de Negócios Índia-África. Eis algumas palavras que disse no decorrer do seu discurso no evento. São Tomé e Príncipe, país que aqui tem a honra e o privilégio de representar, tudo fará para dar a sua cota-parte na edificação desse espaço ímpar de concertação e de cooperação entre a Índia e a África. A nossa Agenda de Desenvolvimento da África, a Agenda 2063, e a da Organização das Nações Unidas, muito recentemente aprovada pelos líderes do mundo inteiro em Nova York, a Agenda 2030, conhecida como a dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são instrumentos importantes ao nosso dispor. Mas não menos importante, constitui esse terceiro Fórum Índia-África, que deverá reforçar as bases da nossa cooperação para os próximos anos. Subordinada ao tema Parceiros no Progresso, no caminho para uma agenda de desenvolvimento dinâmica e transformadora, a Cimeira Índia-África foi criada em 2008 em Nova Delhi e realizou-se um segundo encontro em Addis Abeba em 2011, como um fórum de cooperação com o objetivo de redefinir e revigorar a histórica relação entre África e Índia, segundo o documento da sua fundação. Esta é a terceira cimeira do género, destinada ao reforço da cooperação económica e de parcerias em diversos domínios entre a Índia e o continente africano. Outra vez, a imagem, a marca e o marketing do país a falarem mais alto. E neste caso, do meu ponto de vista, numa cimeira em que depois do step-in, São Tomé e Príncipe não podia deixar de estar presente, sobretudo estar presente para, enfim, expor e para dar a conhecer e divulgar ainda mais a visão que foi exposta em Londres. Logo, a presença do Primeiro-Ministro, que é quem, enfim, com a sua equipa, com o seu governo, está obrigado a criar a visão e a executá-la, faz todo sentido que ele lá estivesse. Até, e mais ainda, porque não interessava só, ou não importava só, fazer uma abordagem à Índia, enfim, um país que tem tradição de investir e ter relações próximas com a África, também mais na costa oriental do que na costa ocidental, na nossa costa, mas ainda assim um país que tem histórico de relações próximas com países africanos. E um país que neste momento concede à África um envelope de 10 mil milhões para investimentos nos próximos 3, 4 anos, num ciclo enfim, massa de financiamento que pode chegar até aos 17 mil milhões. Isto é relevante e os países que estiverem melhor estruturados para receber parte destes financiamentos, obviamente estarão em muito boas condições para realizarem projetos que beneficiarão, obviamente, o desenvolvimento do próprio país. Outra coisa relativamente à Índia é perceber que se trata de um país que está a colocar à disposição dos africanos, e basta ler a imprensa
indiana relativamente à forma como eles estão a olhar para essa cimeira, para perceber que eles colocam à nossa disposição não só o financiamento, mas também, e mais importante se calhar do que isso, o know-how. Ou seja, a Índia está disponível para transferir o seu know-how, sobretudo em tecnologias de informação, ou seja, enfim, em tecnologias de informação, digo bem, mas também na área da saúde, em que eles, enfim, são muito bons a nível de recursos humanos, mas estão, como eu dizia, disponíveis para oferecerem a possibilidade de termos acesso a um know-how do qual todo o continente, ou quase todo ele, carece. Sobretudo quando estamos num tipo de cooperação económica privilegiada com a República Popular da China, que, como sabemos, nos dá vantagens, obviamente nos dá vantagens, mas cuja transferência de know-how, transferência de conhecimento é muito menor do que aquela que se pode obter com a Índia, que já o faz dentro do continente africano com alguma tradição e com alguma efetividade. Mais uma semana de boas notícias para São Tomé e Príncipe. A Galp vai explorar petróleo no mar de São Tomé. Comentarei de seguida. A Galp Energia anunciou hoje que vai, juntamente com a Cosmos Energy, começar a explorar petróleo no mar de São Tomé e Príncipe, após o governo daquele país lhe ter atribuído uma concessão. Em comunicado, a petrolífera portuguesa informa que chegou a acordo com o governo de São Tomé e Príncipe e a Cosmos Energy para a atribuição do Bloco 6 no offshore de São Tomé e Príncipe. Neste acordo, a Galp Energia terá a operação do bloco e uma participação de 45%, a Cosmos Energy 45% e a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, em representação do Governo, uma participação de 10%. Eu tenho uma abordagem ao negócio petróleos em São Tomé e Príncipe, que é uma abordagem, enfim, que resulta da minha reflexão sobre a forma como os são-tomenses, sobretudo os decisores políticos, têm tratado o dossiê petróleo no país, que me obriga a ser um pouco silente relativamente aos anúncios feitos, anúncios de negócios feitos nesse setor de negócios que é o setor da indústria petrolífera. Mas nesse caso, já que se quer, e percebe que se quer outra vez colocar o petróleo no meio da ilusão dos são-tomenses e não ou secundarizando o tipo de preocupações que nós, efetivamente, temos de ter, que são preocupações muito mais concretas. Refiro-me, enfim, à questão da visão do país, colocando o petróleo, que será sempre bem-vindo, mas com uma segunda opção na visão do desenvolvimento do país, porque é algo sobre o qual não temos, efetivamente, capacidade para decidir sobre o momento em que nos beneficiará ou não. Isso dependerá sempre de investidores estrangeiros, sendo que, se olharmos para outras componentes de visão, noutros setores de atividade económica, como o turismo, como a logística, como uma série de outras nuances que o país pode desenvolver ao nível dos serviços, e que, relativamente a estes setores, nós temos capacidade para atrair e para agir sobre eles. Depende só, de facto, da nossa ação e da estruturação do país nesse sentido. Daí a minha relutância em falar, seja o que for, sobre os anúncios da possível ou da iminente chegada de São Tomé e Príncipe, ou partida de São Tomé e Príncipe, digo melhor, para o mundo ou para o universo da indústria petrolífera. No entanto, o anúncio está feito, a Galp, que é um player, a Galp Energia é um player obviamente também internacional, não está na lusofonia, não está só em São Tomé e Príncipe, está também em Moçambique, que chega, enfim, ao país e que apresenta uma proposta que foi aceita, se bem que seja uma proposta em parceria com uma empresa norte-americana que tem know-how, mas da qual também entra, com uma parte pequena e, obviamente, simbólica, o Estado de São Tomense, através da Agência Nacional de Petróleos. Partimos agora para os destaques internacionais. O Governo entregou no Parlamento o seu orçamento que reduz crescimento para a casa de 3,3% em 2006. Estamos a falar do governo angolano, como é óbvio. Quais serão os impactos desses dados? Saiba tudo após a reportagem.
O Orçamento Geral do Estado, o OGE angolano, para 2016, orçado em 6,3 trilhões de kwanzas, 43,4 mil milhões de euros e prevendo uma taxa de crescimento de 3,3%, foi esta quinta-feira entregue pelo Governo na Assembleia Nacional em Luanda. É a entrega do documento em que o Governo já admite um déficit de 5,5% nas contas públicas do próximo ano e a continuação das medidas de contenção devido à quebra das receitas com a exportação de petróleo, foi feita por uma delegação liderada pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República. Vendo essas imagens de Angola, só me vem à cabeça uma coisa, uma convicção. A convicção de que os angolanos são perfeitamente capazes de dar a volta a essa situação. Para tal, há duas coisas que são cruciais do meu ponto de vista. Aumentar a coesão e a unidade nacional, ou seja, entender o poder angolano e também o não poder, ou seja, aqueles que não estão no poder e que sejam angolanos, entenderem o que é, de facto, essencial para tirar o país da situação em que ele está. E porquê é que isso é importante? Porque os angolanos estão obrigados a olhar para o futuro se quiserem retirar a maior rentabilidade possível desse extraordinário recurso, que é o recurso que eles já têm disponíveis e que tem financiado a sua economia e a sua própria sociedade e o país, que é a indústria petrolífera, que é o que está também no âmago da crise que o país atravessa. E segundo, ter a consciência de que, de facto, os recursos são finitos e que o controle sobre eles não é só um controle que se faça localmente, porque existe essa percepção nos países que são produtores de recursos como o petróleo, que é a ideia de que o facto de os ter, de os ter em grande quantidade, que não são vulneráveis, e sobretudo que não são vulneráveis a choques externos. A verdade é que são esses países, de facto, os países mais vulneráveis. Porquê? Porque ficam muito dependentes das receitas que essa indústria gera, criando uma espécie de centrifugadora à volta de todo o tecido económico, não permitindo que a diversificação seja feita. Agora, terceiro, os angolanos sabem e têm a consciência absoluta de que têm que diversificar a sua economia. Para isso não resta outra coisa que senão ter espírito aberto, olhar para o futuro e não ter vergonha de aplicar e de assumir que uma liberalização da economia, da própria sociedade e do próprio país são efetivamente necessários para afrontar o futuro. Para terminar, Moçambique, Filipe News avisou que o país consome mais do que aquilo que produz. Saiba mais detalhes na reportagem que vem a seguir. O presidente moçambicano assumiu esta quinta-feira que a economia do país enfrenta uma conjuntura adversa, traduzida pela queda do metical, diminuição de divisas e investimento, e avisou que Moçambique está a consumir mais do que aquilo que produz. Avisando que não ia fazer o discurso habitual, o presidente moçambicano passou em revista os principais indicadores económicos do país, começando pela forte desvalorização de 33,9% do metical face ao dólar entre dezembro de 2014 e a primeira quinzena de outubro deste ano. Moçambique, um caso interessante porquê? Porque é dos países africanos cujo PIB mais consistentemente ficará na casa dos 6,5%, 7% nos próximos anos. Isso de acordo com o outlook do FMI de outubro. Enfim, o FMI faz 2 outlooks por ano. O de outubro saiu agora e Moçambique aparece como um dos países africanos com maior crescimento económico. Quando o Presidente News, nessa fase em que o país cresce a estes níveis, faz esse aviso, isso dá bem nota da responsabilização que ele quer atirar para cima dele próprio e da sociedade moçambicana, para não haver exageros com os ganhos que o país está a obter agora, sobretudo também muito dependente da indústria extrativa. Sendo assim, espera-se, nos próximos tempos, que o próprio Presidente News que faz esse anúncio, que seja o primeiro a dar o exemplo. Sendo ele um presidente no regime presidencialista, espera-se assim que o governo dele seja um governo tendencialmente frugal, um governo bom gestor e um governo que saiba que o desperdício tem sempre consequências, quando estamos a falar de desperdícios ao nível das finanças públicas, tem sempre consequências no futuro para o todo da sociedade de um país. Parece-me uma declaração perfeita no momento oportuno para fazer. Por hoje é tudo. Já sabe que a atualidade tem sempre destaque no nosso canal. Portanto, fique atento. O meu nome é Billy Neto e esta é STP TV, a sua nova televisão.